नमस्कार जय जगन्नाथ सांग मैंने आज आपण मैंने आउ गोटे नया ब्लॉग तो आपण मैंने कमेंट रे कही जे मु की काम करे आउ मो स्वामी कौन करती मु जड़े हाउस वाइफ आउ घर काम सब किछि करे आपण मानक देखौछि आगो को आउ मो स्वामी भी कौन करती चलतु मु आपण को देखौछि आउ वीडियो को शेष जाए देखंतु आउ चलतु देखिबा आगो को कौन सब आमे काम करूछु आउ आपण मैंने सब देखिए एंजॉय करंतु और वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु एबे चलंतु देखिबा मो स्वामी कौन काम करंती एबे चलंतु देखिबा मो स्वामी कौन काम करंती एबे देखंतु मो स्वामी साड़ी बुनाबुनी काम करंती एटा होची हमर पाट साड़ी आउ एटा को कहा जे नरी तो आमे सेथिरे जो सूता लागिची ताकू कोणा कहंती तो सेटा आमे नरी रे कोणा लगै देलु आउ तापरे से जो कोणा होची सेथिरे गलेकी ताकू एपटो सेपटो को पुरेई तापरे ताकू सूता को बाहर कर दबा आउ तापरे सेथिरे लगेई तापरे हमर साड़ी बुना आरंभ हबो एटा आपण माने जो देखुचंती एटा हमर साड़ी रा चिन्हा जो मुह कहंती आउ एटा हमर नरी मरा डिजाइन होची जैकेट साइज रे आमे ई चिन्हा पारथाउ आउ एबे देखंतु मो स्वामी साड़ी बुनाबुनी काम करूचंती एटा होची हमर पाट साड़ी आउ ओरिजिनल पाट नुह एटा पॉलिस्टर पाट तो एटा हमकू साहुकार दिए 3000 टंका तो 3000 रे हमर छोटो परिवार आमे खुशी रे एमिति चली थाउ आउ एबे देखंतु केते सुंदर दिसछि हमर साड़ी आउ पछरे तार ब्लाउज अछि जोटा कि पूरा प्लेन ब्लाउज पीस आउ पाखरु आपण मानकू देखै दउची केते सुंदर देखा जाउची एटा गोटे नर्तकी डिजाइन पड़ीची आउ एटा गोटे रिपीट पड़ीची जोटा कि फुला बलिया देखा जाउची केते सुंदर देखा जाउची आपण माने देखि पारुथिबे आउ आपण मानकू ए साड़ी जदी भल लागिची ताहाले कमेंट लेखि निश्चय जणाइबे आउ आगो को आउरी मु नुआ डिजाइन साड़ी आपण मानकू देखैबी आउ एबे देखंतु आज होची संक्रांति तो आपण मानकू अनेक अनेक शुभेच्छा और शुभकामना तो आज मो स्वामी नहांती से मंदिर जाइथिले से खाई के आछंती तो घरे जहा किछि थिला मु ताकू रांधी की एबे खाउची देखंतु सादा हमर हेची आज आउ खाई सारबा परे चलंतु आज देखिबा आउ कोन कोन सब चलची घरे एबे पटे देखंतु मो पुओ कोन करूची मु भात खाई सारली ताको खुई देली तार पेट पुरलानी से कोन कला बिस्कुट खाइबा बोली जित कला मु न देबारु से लुची की एबे देखंतु सीढ़ी तले बसी खाउची चारोटी बिस्कुट आनीची बोली कहूची आउ एबे देखंतु से बिस्कुट आउ सांगरे कोन आनीची पानी पानी आउ बिस्कुट को केमिति पानी रे बिस्कुट को एमिति दे दउची आउ तापरे सेतिरे चुपी चुपी खाई दउची एबे देखंतु बिस्कुट धरिची हाथ रे आउ पानी बिस्कुट खाउची मो पुओ काहे कि ना तार पेट पुरलानी भात खाइला आउ एबे देखंतु केमिति बिस्कुट खाउची कहबारु हसी दउची ई करिकी एबे देखंतु बिस्कुट खाउची मो पुओ बिस्कुट तार भारी प्रिय कहीं भोक कले आउ किछि खाइबनी बिस्कुट खाइबो तो सेति पे आमे समस्ते सोई गलु तो ये कोन कला लुची की बिस्कुट खाउची पेट पुरलानी सेति पे आउ बिस्कुट एबे देखंतु खाई सारला तापर ताकू कहली सोई जीवा पई तो से मना कला एबे देखंतु से खाई सारा परे हाथ धोई गला हाथ धोई के सीधा सोईबा को गला कहीं ना तो बापा चेतीचंती तो ताकू गोटे रगड़ देले सेति पे से सोई चली गला एबे देखंतु से सोई पड़ीची केमिति आउ टिके भी मानुनी बहुत दुष्ट मो सान पुओ आउ एबे देखंतु केमिति लुची लुची के देखुची बहुत दुष्ट होची तापर चलंतु कोन करूची मो पुओ देखिबा एबे देखंतु सोई की उठी पड़िला मो पुओ तापर कोन कला ता मन को मन गोटे बही आनी की सेथिरे लेखा पढ़ा तार चलीची कहीं ना मो पुओ बीए पास कर देचे तो सेति पे तार लेखा पढ़ा सरुनी कोन पढुछु पुओ देखा एबे देखंतु से एबीसीडी बही धरिकी पढुची कहीं ना से एबीसीडी जानिनी सेटा मो बड़ पुओर बही तो ताको बाहर करेकी ये सब भुरकुटी करूची आउ बहुत दुष्ट बहुत बदमाश होची एबे देखंतु से बैग रे पेन को भरी देला तापर बही बाहर करूची ताको पढ़िबा पई केमती साइज करके रखीदेला कहीं ना ता भाई देखिले ताको गाली करिवो आउ एबे देखंतु से बही बाहर कर दउची पढ़ापढ़ी किछि नहीं आउ पाठ पढ़लानी सेति में ताको भरी देला मु कहिबारु तापरे एबे चलंतु देखिबा मु आपणंकु हमर साड़ी देखौची एटा होची सेही साड़ी जोटा कि मो स्वामी
ସକାଳୁ ଚିହ୍ନା ପକାଉଥିଲେ, ମାନେ ତା'ର ମୁହଁ ବୁଣାବୁଣି କରୁଥିଲେ। ଏବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ତା'ର ଦେହ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଚିହ୍ନା ସରିଗଲା ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଦେହ। ଆଉ ଏଇଟା ଫେରା ହେଉଛି, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଫେରା, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ତାପରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବମ୍କେଇ ଡିଜାଇନ୍ ହେଇଛି। ଶାଢ଼ୀ ଉପରେ କାମ ଚାଲିଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି ଶାଢ଼ୀ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ବି ଏମିତି ଶାଢ଼ୀ ଆପଣମାନେ କିଣିପାରିବେ। ଆଉ ବହୁତ କମ୍ ପଇସାରେ ବି ମିଳିବ, କାହିଁକିନା ଆମ ବୁଣକାରମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶାଢ଼ୀ କିଣିଲେ ଆପଣମାନେ କମ୍ରେ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ସାହୁକାରଠୁ ଶାଢ଼ୀ କିଣିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଧିକା ଦାମ୍ ପଡ଼ିପାରେ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ପଲିଷ୍ଟର ତନା। ତ ପଲିଷ୍ଟର ତନା ଉପରେ ଆମେ ପାଟ ବୁଣୁଛୁ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମର ଶାଢ଼ୀ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବେ ନିଶ୍ଚୟ, ଆଉ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର 4ଟା ହେଇଗଲା। ତ ଆମର ଗାଁକୁ ଆସିଥିଲା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍। ତ ବଡ଼ ପୁଅ କ'ଣ କଲା, ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ କିଣିବାକୁ ଗଲା। ତ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଉ ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ଗୋଟେ, 2ଟା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ କିଣିକି ନେଇ ଆସିଲା। ଆଉ ତାଠୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ଛଡ଼େଇ ନେଲି। ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ମନ ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଜୋରରେ ଖରା ହେଉଥିଲା। ତ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ ମନ ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ପୁଅଠୁ ଟିକେ ମାଗିନେଲି। ଆଉ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଖାଇକି ଦେଖିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ପୁରା ଦେଶୀ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ବାଲା ସାଙ୍ଗେ ତିଆରି କରିକି ଆମକୁ ଦେଇଥାଏ। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଖାଇସାରିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ବଡ଼ ପୁଅକୁ ଦେଲି, ସେ କାହିଁକି ରାଗିଗଲା, କାହିଁକିନା ତାଠୁ ଟିକେ ଖାଇଦେଲି। ତ କହିଲା ଯେ ମୁଁ ସାନ ପୁଅଠୁ ବି ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ଏବେ ମୁଁ ସାନ ପୁଅଠୁ ବି ଟିକେ ଖାଇଦେବି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଆମେ କି କାମ କରୁଛୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖେଇଦେଲି। ତ ଆମର ମଙ୍ଗା ଦେଖିଲେ ଆମେ ସୂତା କାମ କରୁଛୁ। ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଶାଢ଼ୀ ବୁଣାବୁଣି କାମ କରନ୍ତି। ଆଉ ମୋ ପୁଅକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଆଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା, ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ କମେଣ୍ଟ ଲେଖିକି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ ଆମର ଶାଢ଼ୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ଲେଖିଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁ। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ଗୁଡ଼େ ନୂଆ ଡିଜାଇନର ଶାଢ଼ୀ ଦେଖାଇବି। ଆଉକୁ ବି ଆହୁରି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବି। ଆଉ ଏତିକି ରଖୁଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବାଏ ବାଏ।